يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما قريب. Ushul As-Safa fonduna Shayx Hamid Al-Saydiga tereң razıchilik bildiramiz. Shu orozanın başlanışı günlerinde bizge uşunchalik ihsan qilganiga tereң razıchilik bildiramiz. Allah razı bolsun. Xudoga şükür. Şu yetimlerdi razı qılıp, orozanın gününde uşularga ушундай жакшы нерселерди берип атканга Кудайга Аллага миң мертеден шүгүр. Кандай ниет, кандай тилектер болсо, Алла Таала тилегин кабыл кылсын. Амин. Баарыбызга бала чагага насип кылсын. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان يا حبيب، رمضان ليتك دوما